bro an ko mino dirma lande hajuma yaniya haju an non tigi voilà andi nyande ka defande ngata yonda mi halanno ma ka minuma la yewdude goom mon frère dan ko wadi s'il te non 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 mi andi hajuma yaniya stan ngata dugol lanka travaux de passe ya haka sud jono abi me expliquer ma ko ra OK vas-y mi ngi jiunku me ngaldi dugol ka restaurant afami jono fala ya luban complet voilà what do you akondo beneta wargo ko moji c'est très bon hein hakkunde made Allah kuma mayo nganzonu ngumi lubuno ma fi ya yartir artir nok question réponse jaba dala jon artir alikum bro jono kon fala jon kamalu ko ya luban kadi ay nani taw comme lube kadi no ron kartu ko kadi arta billahi wallahi tallahi hakkunde ni Allah wallahi no jonnata no ase malaka fe jado mini billahi wala jonta parce que fionu sa lubike artirta kunda au pino kun ha kun bawli mayo zonu kun bawlino kun tu andi ma choncho kon watta safala hajma sotto watta kun non ya minga mo kima kono kala boy safala andara lando haronka mi ultagi tema de mi jamais pliquera mon frère ala go mi mal go mburu mala manto c'est pas grave go kadi mjonta mi sali akirino ni Bonsoir. Ça va? Bismillah. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Nyalanga. Wah, jatu jam. Iya jam. Alhamdulillah. Allah jara. Ayo jam. Jam tu? Awino da fala la yide. Wodi ko wala tala parce que fala yotu ko. Fala ka yotu ko ta telephone. Sa kumara iya bang yung buli ko. Siya la fala. Donc do. Tanya di mana? Andi na hala jadi ko tu ka telefon. Sebab ko fala ma hala de. Ida jombi. Oh. Mula mo ano? Dapat fiancé ka di. Pada. Nini non ka wondara la woni préfi jombo ko. Bon, ça dépend de la personne. Oui, la taille. Et quoi la vie? Bon, ano min kami wondo nini. Nami nga mo ko mo pengalada ng voyage. Nini ko bigyan niya na ulo nila. Mi fallo no? Hala gol magpiyo. Fallo landa gol bala di ala fiancé alla wadi a jomba kadi. Fala ayya jomba. Fala ya jomba yoga sunday falita. Oh, bon. Minatama no, minatama wi. So PGD, fo ko judi Allah. So da fam. Bani adama hawji tu. Esema. Fo ko judi Allah. Donc, Allah wadi ala pa faire deuga. Taga do benu mari mo fewje do tay mum. Ala jëm ja hakki taw. Ya. Ni to se. So you are in class with the me are they ma di fudu swa. Okay. Min kadi min ko mi hala le tun. Parce que mo be na me le wut. Ko mi ngi mi yanga tu ko di ni. Donc min no mi hala ne. Après on si fait une étape ko. Film. Bondo ko mi ala ma ko. Oh. Minatama wi minatama no. Aga wadi bona fi ko boni. Me apta ma.
Oh, sellejo. Mika dare lan jenti ma. I don't know. Wow, juda ko Milan na kuma kono ni tira. O shérif niente. Che. C'è in bene. Bien. Angue. Minko Firdaus. Era che mi vicino. Io mi YouTube. Ok. Merci. Non. Ah oui, le téléphone. Ça va, merci. D'accord, merci beaucoup. hande ko heɓuma o ko heɓuma mi dani tun koko tiiɗi onno way a découragé de Wallahi. kodi jam ka hande kadi a ñamali taw En fait, adi bani adama. Na papiji gono to. Tawa antigiri anda impiji don ko honto di woni yude quoi. Wallahi. Ande balle minno mala yodudeju. ah oui Kunjungu mono yodde mun gasna. Hey. Franchement, mi jungu tay ko mi fala ko. Mais problème o wona min ko mi fala ko kanko o fala. C'était ça le problème. Anda sida famude comme fala ma yewte ko. Mi yemi ngidi me yewti me question ji makko din tay question ji makko din woni trop bizarre. Si minni manon bizarre awa wata famude ko awon. En fait, andi minno ma min junku no wela lan déjà andi ko sabon. no langani C'est parce que mi ko temma ko c'est que au fait ko siga berre be do mi yidi. Première question makko mo atti lam pose ande o. Ko landa ko lan style an jom. o an siɗan jombi Ha, wela do no jomba. an tigui Mo wala ka wala no jomba. station o O to wonɗa walde station be dado to lanton naka. Na do chantier do ti woni wala de ni. a déménage kadi Wallahi. ok joni noon écoute tigui ko honɗum kanko faala Ah, franchement kanko do wo ko fala ko. Ko mi jombum. Afami ka. Geto jono jomba. jamais Afami. Jono andi min franchement bayna mi fenane ka tigi. Da andi ngay ko. C'est que côté ji di fo woni mi wona après. Valise tunta awali na 10 millions, 12 millions. nani ɗum Non ko valise on tun. Afami après etta on adda mo kama. O nawnay. O nyamay. O wattoto. Ɗum non fof wonali probléme c'est que au fait probléme on kadi o kanko koye mi innumo tun mi jaɓi o ƴetta e charge piji ɗin fof minnimo noon la garde mijjito somi gayni mijjitagol mi noddita e mo ala ko miijitoɗa ɗo ala ko ɓuri ala ko hersini ya hewti ya jompu debbo hara woni dépense kala ko woni o ko kanko fawti haray ka walta ɗo on ɗon hen so seydi so haɓi so hayo bonnuma hayo trompe ma ko tongata gonga ɓe koye andude si a andi o ya honto araɗatakomo ɗo ko araɗa to hoore ma koyon seedu ɗo mais min ko mari komin nama ɓa Allah waɗi an ko keleyagal falɗa hakkude mon hari quand même ɗa andi an tigui keleyagal nafata ko ɓuri moƴƴude kon ko dewgal ngal mais ɓay himo welama an tigui ɗani himo welama moƴƴa informoɓe maɓe ko welda o ko welda si woni ha a haalaniɓe fi dewgal o kanno hiɗi ɓiɗɗo mum o higol mo e dewgal si woni ha informe ɓe ɗum ɗon kankadi mawɓe makko ɓen ɓe ari kamɓe ɓe yewta anno ko mari ko minnama en question ko moƴƴantama kon en tout cas moi ata place ara ko mi wonno placement o mi jaɓayno surtout kadi honno debbo ñinniɓe mari feere no woodi o dépensa e fof fuu so ala ko dépensa so tawi o jaɓi ɗum ɗon yo jonde tun ka débrouilloɗa
wallindiron c'est tout wakkiloɗa ay téléphone ɗo wonɗo mo ɗay ndew ay ala famude ko an ala ide enquête dango min mon frère ko tappa feƴƴa mi falano addumi adduyu a fami ka c'est que harna bro min mi jomba anga sañi are na jombugol non o wartagol non joni noon ande kiɗa ande o ti ka wonɗo ɗiɗi si minni mala woni pré jombugol hara mi feni joni noon junko no welalan kam min fala kam o perdude biro makko na ɗo woni famille makko bay makko kadi na ɗo woni ko kanko e miñam makko wondi ɗo a faami franchement min do mi haalnima avion o kata maɓɓe hiida ɓe jooɗo yewta sandi mo welama tigi tigi ɗum ɗa déjà ko boni affaire kele yagal ɗum ɗa noon ko affaire mariage Allah waɗi kanko tigi ari inni mo hiɗuma kankadi mo fogo ɗum noon o faala ko ko inni tum awa mbuɗi fo o financé ko ha ɗon awa ay ɓe ari sa hakkide onno maçon ɓe ɗo to ɓe wujjayɗi coñcima adana en brada wi ko ata yawno ɗo goy